أعوذ بعزة الله السميع العليم من شر الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وصلى الله على المبعوث رحمة للعالمين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. وبعد ربي اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. سبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. أما بعد، السلام عليكم يا جماعة المسلمين والمسلمات. Nizangina sumada fe fulini tanu ba kiran ka di bi kananton to min nani murmuru fen shuru ala majira jeglu bema mun zo me ana malikono ke zalika mun bugan kanna me maliko kan amba ufo ka barka da radio horonya binaka bi on jabala o benin be bako juroni mangrutuma on be sugala mi sanfe to wadambe hero bala ko mako imebulu mul khairi ba mun kone ambi o sugala sabanana 3e étage kan on a sur le jour sera fait. Oye 20 72 11 61. Rambi olon blanc ani flatan gele bi oro ani kile. Fien kolon so sera oye bi konanton to min nani murmuru fien shuru 90.4 MHz. Ni sanga nambi fuli kren ka di jamana nguloma uma olu chama mbe ubasoro biso kana donki baru jam kan kenekan no yanga jamana chakela we ambu foku barkada o fulgilen keren sa ka di anga gwadumso ma gwadumso luka fuli be keren en fait danti fuli mina olu fenanga uliga joma dugo jamana awa ajolila amanga tunga ranke o foku barkada kanga to dala dugu keren na bela jilen foku barkada olu chama be so wana donki baru jam kan kenekan ka fuli keren sa ka di anga git spirituel yerama no yankara mo ye la shakmar seydou kulubali faruku abi fuka barkada ka uliga jona ka dine deme anaka silama dine okoro talila ka awado chai anaka dimba bila jele ka do minu fe shini kenan laban nyuma wi dalba masabulo ya rabbi masago kalfa anuma kezal gawte mon ko saka banga dine nyama kilingi na bila jele ambu foku barkada silama ton fen banga jamana yin kono kulu fenga uliga joye mamadu dine koro taliye fuli belbele be duma ku barkada oto mon ko ka boy ambi limano hakli jigin sa ka fo ko ni auka donki baro wati selenye donki baro mu besigi awye arajo horonya kan ka damnen tenen na ninga tase awa sibrima so ma dafa nege kanyan gonon don no dana gojila kamnola ka tase nege kanyan tan dana gojilima bamnanga tuna foni kene besigi awye do ko donki baro jam kan kene nege kanyan konon to akanyan tan mamunu ma kena ye so ma lubi labenge ka kono sura nege kanyan dan konon don no dana gojila kamnola ka tase nege kanyan mugan dana gojilma jamgan singambi broda awye mami be jamkan nasi awma we awre dinge ana balma kena ka kalande Abdurrahman Traoré ka bo nyamakoro seben fura munun bi bo nasara kandela ka seben fura nunun ta ko kono kuma ba mai ilma awye awato dun kana obi ke buno fufe to nan ko fe ka boy ambi aw hakli jigin ka fo ko bi araba bena nazarasan ni oye to san kalo jatida ambi o kalo shekina o klibi saba ani kele ambi o labi nanko san bafla ni san mugan ani fla nanko man nazaraka na ka fo ko mercredi le 31 août 2022 bi araba bena oma o ka sangane bilaraba donki baro kenesa fem yanga dabaji karamogo wi olu kembe ka kalmunu shu dabala ninga kunafuni sangala machi malikono hakeza fuata si maliko kanama onga elen sanga kelen damade kalfalembe anna san katasi o sanga kelen dafalima nyaw klu gadige kera minye jamana kono la kunafununa hakeza fuata si jamana ko kana kunafunuma obina boko la suro o ka donki waro o kana kan sisan ni buna fudon kan yake na kono so madaina ka fawi ko bismillah ka donki waro kana kan so madaina awasani andona donki waro kana kono so madaina
sɛbɛn furaw ni ne ye olu laraw ye n bi gale kan tɛgɛ don n bi bɔ ni gafe ye min n'an ko ma newsbamako.com newsbamako ale kumana a ko an ka finitigilakaw ka formation yɔrɔ dɔ bɛ Segu ko siga kɛra la k'a fɔ musolaka bɛ yen min awa ni fɛn min yɛrɛ bɛ ka bali ka bɔ an ka jamana kɔnɔ n'o ye musow yɛrɛ dama k'u wasa ni ɲɔgɔn ye ko k'a fɔ o waleya in dɔ bɛ fɛ ka bange ale la kunnafoniw kɛn bɛ ka walawalali kɛ nin na sɔgɔmada in na min na bɛna kɔnɔkuma da aw tulo kan. Kezalika o tɛmɛnen kɔfɛ ka bɔ yen kunnafoni halisa n bɛ to a bɔlɔn kɔnɔ ne bɛ ɲɔwari kun ka n tɛgɛ don ni ka bɔ ni sɛbɛn ye min n'an ko ma ko maliweb.com maliweb ale kumana a ko an ka minisiri min ɲɛsinnen bɛ bɛn sabatili ma jamanadenw ni ɲɔgɔn cɛ n'o ye ministre de la réconciliation, de la paix et de la cohésion nationale chargé de l'accord pour la paix et la réconciliation nationale k'a ye taama kɛ ka taa Minanka dugu kɔnɔ mun kosɔn awa ka se ka taa bɛnkan sɛbɛn min bɛ an ni yemaw ni ɲɔgɔn cɛ ka taa sɛgɛsɛgɛli kɛ o la kunnafoniw ye ɲɛfɔliw kɛ na sɔgɔmada in na min kɔnɔkuma bɛna da aw tulo kan. Kezalika o tɛmɛnen kɔfɛ ka bɔ yen kunnafoni halisa an bɛ to a bɔlɔn kɔnɔ n'an tɛgɛ don kun ni ka bɔ ni sɛbɛn ye min n'an ko ma newsbamako.com newsbamako a kumana tugun a ko wulikajɔ min bɛ sen na nin waati laban in na awa ka dɔn k'a fɔ cɛ ni cɛ ka ɲɔgɔn kanu ni muso ka ɲɔgɔn kanu o baliko la ko sanga damadama sisan ko sariya in bɛna bila ka taa wasadenw olu ɲɛkɔrɔ n'o ye wasadenw nɔlabila olu ɲɛkɔrɔ n'o ye an ka CNT maaw ye Conseil national de la transition olu bɛna sariya in voter n'o ye ka sariya ta ko in balili kama kunnafoniw kɛn bɛ ka walawalali kɛ na sɔgɔmada in na min kɔnɔkuma bɛna da aw tulo kan. Kezalika o tɛmɛnen kɔfɛ ka bɔ yen halisa kunnafoni ne bɛ to a bɔlɔn kɔnɔ n bɛ segin ko kura kun ni ka ɲɔwari ka n tɛgɛ don ka bɔ ni sɛbɛn ye min n'an ko ma ko kuluba.com ale kumana interdit Bamako o bɛ ka a lakale a ko cogo di ko awa Mali kɔni bɛ sira jumɛn kan ka se ka damakasi sɛbɛn don Faransi juguya la Faransi bɛ ka bamanciw dɛmɛli min kɛ an ka finitigilakaw k'olu bɔ n'u ni na ani ka se ka an ka finitigilakaw ka kunnafoniw di bamanciw ma ani ka bamanciw dɛmɛ ni kɛlɛminɛ an ka finitigilakaw kan Mali autoritew kɔni bɛ a dala bi ka se ka plainte don Faransi kama kunnafoniw ye walawalali kɛ na sɔgɔmada in na min kɔnɔkuma o bɛna da aw tulo kan. Kezalika o tɛmɛnen kɔfɛ sa ka bɔ yen don ne bɛ to kunnafoni bɔlɔnkɔnɔlaw la halisa na ɲɔwari kun ka n tɛgɛ don ka bɔ ni sɛbɛn ye min n'an ko ma ko awa maliweb.net maliweb a kumana Adama Tunkara ni ye u ka tɛgɛnɔbila sɛbɛn ye a ko an ka taa Sokɔrɔji n'an taara Sokɔrɔji maaw bɛ ji la kulonkɛ yɔrɔ min dilan u ka so n'an ko ma ko awa piscine ko Sokɔrɔjikaw fɛ maa 5 dendaninw na k'olu bɛɛ tora piscine dɔ awa kɔnɔji la koli sababuya la kunnafoniw ye ɲɛfɔli kɛ na sɔgɔmada in na min kɔnɔkuma o bɛna da aw tulo kan. Kezalika o tɛmɛnen kɔfɛ ka bɔ yen don gafew olu kumalen bɛ halisa ne bɛ ɲɔwari kun ka n tɛgɛ don ka sɛbɛn ta min n'an ko ma ko maliweb.net a kumana tuguni ko an ka taa Kajolo awa Zegwa ni Zegwa o ni ɲɔgɔn cɛ a jirala k'a fɔ ko dugu dɔ bɛ yen donsow ye ɲamakɛ dɔ na ɲamamuso minɛ ni ka busan di olu yɛrɛ damaw ma u ka ɲɔgɔn ba dɛbɛ walo ko o kɔni kɛra sababu ye gendarme fɛnɛ ka ni donso ninnu nɔbɔ mandat de dépôt k'o da ninnu kan kunnafoniw kɛn bɛ ka walawalali kɛ na sɔgɔmada in na min kɔnɔkuma bɛna da aw tulo kan. Kezalika o tɛmɛnen kɔfɛ ka bɔ yen n'an tora kunnafoni bɔlɔnkɔnɔnaw la halisa ka n tɛgɛ don kun ka bɔ ni sɛbɛn ye min n'an ko ma ko maliweb.org ale fɛnɛ kumana ko an ka taa fɔ Pakistan n'an taara jamana kɔ kan Pakistan a jirala k'a fɔ sanji kɔni awa kɛn bɛ ka kasaraba kɛ
Pakistan kaw fe ko maa caman de ni tora jikasara la Pakistan ɲinɛnsa in na kunnafoniw kɛ bɛ ka ɲɛfɔli kɛ nin na sɔgɔmada in na min kɔnɔkuma bɛna da aw tulo kan. Kazalika bɔlen kɔ yen sa gafew kumalen bɛ halisa an bɛ don révolution écumaline islamiya o kɔnɔ n'an donna o kɔnɔ sa diɲɛ ntɛnɛn o ntɛnɛn dɔw kalan kɛnɛ belebele min bɛ sigi révolution écumaline islamiya guide spirituel fɛ Alfaruk o laada in hakilina ntɛnɛn tɛmɛnen seereya minnu sɔrɔla yen k'a dɔn k'a fɔ aw bɛ dɔ la sɔrɔla sɔgɔmada in na aw ka dɔn kibaru o kɛnɛ kan. Ni bakurubaw ye sa sɛbɛnfuraw larawulen kɔ minnu b'a la n'olu kafarala ɲɔgɔn kan n y'o la kumabaw ye min sa n'an bɛna don o kɔnɔ ko kɔnɔkuma sangalama ci aw ye to donkan o jɛlen na bunau fu donkan filɛ nin k'a fɔ aw ye halisa k'aw ka bisimila aw ka dɔn kibaru kɛnɛ kan sɔgɔmada in na. Awasa ni an donna dɔn kibaru kɛnɛ kɔnɔ sɔgɔmada in na sɛbɛnfuraw nene u laraw ye n'a gale ka sɛbɛnta min n'an ko ma ko awa le pays jamana ale kumana Mamadu Jara n y'a ka tɛgɛnɔ bila sɛbɛn ye Mamadu ko cogo di a ko wulikajɔ bɛ sen na an ka jamana kɔnɔ nin waati laban in na cogo min na awa cɛ ni musoya awa walima cɛ ni cɛ ka ɲɔgɔn kanu muso ni muso ka ɲɔgɔn kanu o waleya cɛjugu in bɛ se ka bali an ka jamana kɔnɔ cogo min na hali n'o y'a sɔrɔ an ka danbe kɛlen don k'a bali hali n'o y'a sɔrɔ an ka jamana hɔrɔnya kɛlen don k'a bali hali n'o y'a sɔrɔ an ka jamana laada ɲuman bɛɛ lajɛlen kɛlen don ka nin waleya in kɔ nka jamana ka sariya kɔni fɛnɛ tun ma ɲangi ta kama a kuma kɔni bɛ senna nin waati in na an ka jo sariya minisiri n'o ye ministre de la justice ale kɔni wulilen bɛ k'i jɔ a ko fɛ nin waati in na kosɛbɛ kunnafoni dɔw kumada san'an ka se o kunnafoni yɛrɛ kɔnɔ kuma ma u y'a jira k'a fɔ k'u ka sɛbɛn bɛna taa wasabulon na a tɛ kɛ waati jan ye mɔgɔ sɔn wasadenw ka se ka sɛbɛn in ni k'u ka hakilina di a kan k'a kɔn ɲɛ a jirala k'a fɔ nin waleya kɔni ye ko cɛjuguba ye anw ka danbe la ko cɛjuguba don kɛzalika an ka hɔrɔnya la anw ka jamana yɛrɛ awa a laada tɛ sɔn a ma cogo si la nka k'anw ka finitigilakaw olu ka lajoli yɔrɔ dɔ bɛ yen u ka formation kɛ yɔrɔ dɔ ko a bɛ tali kɛ Segu la siya kɛra la k'a fɔ nin waleya in ko awa degede karamɔgɔ dɔ yɛrɛ bɛ awa Segu i k'a dɔn k'a fɔ awa musolaka don ko siga kɛ b'a la k'a fɔ awa nin waleya yɛrɛ kɛ b'a dɔn ale n'o ye ka a ka awa musoya fɛlɛw k'o latɛmɛ ani a musoɲɔgɔnw ni ɲɔgɔn cɛ kunnafoni diba ka ɲɛfɔliw la a ko lasɔmini kɔni kɛra a ka maa ɲɛmaw olu la k'a fɔ musolaka bɛ awa n'o o ye degede karamɔgɔ dɔ ye finitigilaka minnu bɛ don olu ka awa formation minnu bɛ formation kɛ olu kunna ko musolaka dɔ de ye nin u bɛ minnu wele ko encadreurs a dun jirala k'a fɔ sɛbɛnnikɛla fɛ fɛn min kuma bɛ k'a dɔn k'a fɔ jamana kɔnɔ a bɛ jamana faamaw da a ko a bɛna bali n'an nana ye k'a fɔ finitigiya kan ka kɛ ladabu yɔrɔba ye surtout waati min na a bɛ formation na wa kan ka kɛ k'a dɔn k'a fɔ lamɔ yɛrɛ sinsin yɔrɔ wagatiba dɔ ye an ka finitigilakaw kun n'an nana ye k'a fɔ olu ka degede karamɔgɔ yɛrɛ musolaka dɔ ko nin bɛna kɛ walima ko nin jogo nana ka na ye ale fɛnɛ na a ko nin ye kojuguba ye wa nin ye masulukoba ye ka ɲɛsin anw ka l'armée ma fasirikɛba a ka ɲɛfɔliw la a ko nin ko kɔni binnen bɛ maa caman kɔni da kan bi kabako fa duniya fa farangaba u bɛ awa surasi kalandenw ani an ka finitigilaka kalandenw olu ka lamini yɔrɔ n'u ka lajɛli yɔrɔ min n'u b'a wele i k'a dɔn k'a fɔ awa ko centre d'instruction centre d'instruction de la commune de base de Segu o yɔrɔ in na ko siga kɛra olu ka instructeur dɔ c'est-à-dire u ka encadreur dɔ de ma musolaka dɔ k'a fɔ ko nin waleya in walima nin jogo in awa k'ale sɔn de ye nin ye a jirala k'a fɔ n'i ye Segu yɛrɛ ta k'a lajɛ ko a tɛ tali kɛ Mali yɛrɛ région 4nan na wa Segu ye Mali kɔni duguba ye wa musolaka min ne awa tigɛlomalen filɛ ni nin waleya cɛjugu in ye a tɔgɔ kɔni u y'a to suturala ni ka kuntagala surunya u k'a ma ko MD caporal de l'armée de terre an ka duguma kɛlɛbolo awa musolaka dɔ don surasi minnu bɛ yen sana kɛlɛbolo tigilamaw bɛ yen duguma kɛlɛbolo tigilamaw bɛ yen min ye duguma kɛlɛbolo tigilamaw ye n'o bɛ wele ko armée de terre a jirala k'a fɔ ko o musolaka de ye nin a ka jala ko caporal don wa encadreur don maaw don min ni awa finitigila kura minnu n'olu bɛ don olu ka formation awa ale jantolen b'o la o y'a ka baara dɔ ye musolaka don fasirikɛba a ka ɲɛfɔliw la a ko nin musolaka in sa i k'a dɔn k'a fɔ awa n'o ye MD caporal de l'armée de terre a jirala k'a fɔ ko encadreur fɛnɛ don a ka awa finitigiya o hukumu kɔnɔna la
awa be ka do ka fo awa bazi mina no ye ka do ka fo uka awa bazi de segu bazi min be segu ajira ka fa ka chakero walma aka dagaro benebe yema seben gala ko ako ni wala ko ni awa ko cheju bado wa kezalika awa surtout finitiga era kon lala wa ninga nyemo ko ni labora ni kalama ku be uliga jola ni wachi na to mina awa fu sega siri ni ko ni dana chuga mina ajira la ka fo muso ni muso ko ni ka ikado ka fo nyon kanu ikado ka fo kata ko tati mo nyon che ni ko cheju bai fasiri ke ba ka ni fulula ako kumana mina ni muso la kai aka hiérarchie militaire unu olu ko ni labora ni ko kalama ka fo awa muso la ka be an ka do ale ka bara ye kerengerena la abuga nga formation nge muso la ka munu kuna kumani kuma kumina ma ya ka fo olu ka nyemo do ale de buga ka awa olu former o aka gele olu ka ba ka fo tama abto ko olu do wele ka ke na fo abuga nga olu pini o ninki profiter o fe katani wala che juwin de taka olu segere seben gela ko ako kaba ko fa dunia fa faranga ba ibi me kasuri imaye nga anateke o tisira kelenye fasiri ke ba akanye fulula ako ni jetmino ke kalaje ni responsable ya naka abeni wala che juwin ta niga maamunu segere a awa ko menanga ko la anintora la obela jele minywana ko mana me dugu ni dugula chugo chugo me o me dun la anabo kenega pamparampa nafuni diba akanye fulula ako ni comportement mi ko ni fle ni kado ka fo awani musula kaina a ko aye ma chama toro wa ko aka ko ni abilato de fle kenega ni mana minan ni awa ma ko ni na bwaka awani la hala kalama ka fo ko ni ajugo wa maula awa ni ta shen fulo yere ni baraina o ma ko ni chama o ko awa dama kashi woni na chaya ajuala kabini areka digide karamo aka digide una no abegan ka awa formation ge mamun kuna fasiri ke baka ni fulula ako niye jatin luke ninka laje nimsula kan no yi awai kado ka fo MD Caporal do o ku ko nya to to suturala wa kezalika mukoso awa to mangante ka to suturala abo to suturala jugo nyana chen gela to mangante ka to suturala da kana so made o seben gela ko akui kado ka fo nimsula kan yere ka la halayau o ani aka chugo de ko ni nana ramadon ko ni somi ala kaye ka fo ninka walen ko ni awako ni fami ne ko ketate fasiri ke baka nye folula mana min nanne so mini kerata nu nana kana direction du centre d'instruction de Ségou u nana kana nyamaya so labo walen ko ni kalama o lu ko nana kana sege luke kana ye ka fo ni musula ka nu ya to gunula ka to ko ndala sunna ka ke MD ani ademembao ko ni na nyona walia mauma beke ni keba awa dola ibasoro ni mado ka awa je ni mado de bejela kana demembao awa nyuka walia de fasiri keba akanye folula ako ni dunye jatin luke ka laje awa ni musula kan ikado ka hono MD ajirala ka fo fasiri keba kanye folula ka be wati jambo mauko nimbe awa kado ka fo ni ko ngunu kame mauko ni awa klokoro sabu abini wala che juta ka musula ka munu segere olu chama ko ni awa nu bora formation do buga dama kasike sabu ne jatin luke ka laje wati mina kado ka fo ni awa formation be sena ate kwela ka fo gimina ka fo awa kana kibina jogo do bangi noto ne o yerila ikara ka fo nala ma fraika e ka formation go anado ngala mala wa ko ni na nyona chama seben gela ko ako wati nun temna awa minye kan militaire mi fle kado ka fo Ségou awa nuka mako centre d'instruction du camp militaire Cheikh Amadou Talla de Ségou o ni caporali awa noye la caporal MD de l'armée de terre encadreur du centre d'instruction de Ségou du contingent 2021-2022 contingent 2021-2022 mamun dona luka encadreur de kundo noye uluka awa la joli la minikela wal maluka de den karamo koy fasir ke baka ni fulula akoni wala mi kado ka fo ni musula kan akoni akoni sebakoroso minembe ni wala na ka kene kado ka fo awa recruit mun kira ko sayna no ye mamunu tarate ni tiala ko sayna o 16 le 16 août kalo kleta ani woro temene chamba fla ani shamu kan ani fla o ajira ka fo ko bona na geni wala ndo ko ni kalama ni chugo ande lata seben gela ko ako kuma na minna ne ko ni na kene gambla ne awa guno na kana bangi o document ko ni na monte ni ko ni awa musula kan akama ajira ka fo facilite bafe ko kuma ni kuma akume toka musula ka ode wele kado ka fo ni kata nu le nyen kono lala o na lu wele kuma ula kata nu lu nyen kono lala ko akunte kata awa ulu corriger go sabu na mi yere wele kuma lo jabetke yalma ne fendo de kewa amna tampini ne wa amna ta kata awa corriger de wa mawbe sira kasro kunto e go awa
na wele ka taa ni ɲɛgɛn kɔnɔ i ka dɔn k'a fɔ awa ko ja ni ŋaniya jugu walima awa ka taabolo de ni waleya cɛjugu ye a taa nin wale jugu de ta ka musow sɛgɛrɛ wa fasirikɛba a ka ɲɛfɔliw la ko nin baara in kɔni awa nasira ka ca u bolo koyi sabu awa limanaw bɛ yen walima awa maaw bɛ yen awa k'u bɛ gilasi yɛrɛ de labaara u bolo nin waleya in kɔni kɛli senfɛ awa gilasi ni ka taa ni o de ye ka taa o b'o kɛ cogo min na o yɛrɛ b'o kɛ cogo dɔ in sa nin kuma in yɛrɛ dɔw ɲɛfɔli yɛrɛ man nɔgɔn an tɛ nin k'a fiyewu ala i ni ala cɛ nin fɛnɛ kɛyɔrɔ an ka finitigilakaw bɛ la jɔyɔrɔ min na fɛn min yɔrɔ min don yɔrɔ a bɛ b'a fɔ sisan ka ekɔliden to kalan na an b'a fɔ ko ekɔliden c'est à dire denmisɛn ka lamɔ ye lamɔyɔrɔ dama dama ye denmisɛnnin ka lamɔyɔrɔ dama dama ye mansa b'a lamɔ n'a bɔra n'a taara ka don ekɔli la ekɔliso b'a lamɔ n'o ye kalankaramɔgɔ b'a ka lamɔ fɛnɛ k'a kunna ye o fana ta dama lamɔ ye tuguni somɔgɔw b'a lamɔ kalankaramɔgɔ b'a lamɔ a ka ca ala fɛ o den sugu kɛ man di échec ye mais finitigiw fɛnɛ ka sira kan e maa min i ye kalan kɛ c'est à dire i ye somɔgɔw ka lamɔ sɔrɔ o kɔfɛ i taara kalan na i ye kalankaramɔgɔ ka lamɔ sɔrɔ i bɔra o la i tilala ka na kɛ tenitigi fɛnɛ tuguni i ka ɲɛmɔgɔw fɛnɛ ka lamɔ sɔrɔ ka ca ala fɛ tenitigi kɔni ta kan kɛ ladabu dan de mais mɔgɔ ka taa i y'an ka finitigilakaw yɛrɛ et puis surtout degede karamɔgɔ min yɛrɛ de bɛ formation kɛ mɔgɔw kunna e ka baara ka taa kɛ nin wale sugu in ye et puis i ka kalandenw fɛnɛ quoi n'i ka kalanden de o mɔgɔ min donna sisan recrue minnu donna sisan olu bɛ formation e bɛ taa nin waleya cɛjugu in de ta k'olu sɛgɛrɛ c'est désolant i b'a dɔn k'an ka jamana in kɔnɔ a bɛɛ bɛ kɛ nka mɔnɛ bɔ yɔrɔ min komi a yɛrɛ ka ɲɛmɔgɔ bɔra a kalama ka hiérarchie militaire bɔra a kalama donc an b'a dɔn o fɛnɛ kɔni tɛna nin ko in bila ten u na ko bɔ a ko la n'o tɛ ne ko kɔni ma bɔ yen na maa min siɲɛ kelen tɛ nin a siɲɛ fila tɛ nin sɛbɛnnikɛla yɛrɛ y'a jira k'a fɔ et puis ko n'a ye nin waleya cɛjugu in ta ka musolaka minnu sɛgɛrɛ a bɛ tila k'u bagabaga tuguni de quoi a bɛ tila k'u bagabaga tuguni ko n'a y'a kuma mɛn o da k'a fɔ maa o maa ye k'a b'u pini quoi k'a b'u sanctionner ni kɔlɔkɔlɔ ye fasiri kɛ ba ka ɲɛfɔliw la a ko n'a ye musolakaw wele nin cogo in de la sa i k'a dɔn k'a fɔ ka taa n'olu ye ɲɛgɛn kɔnɔ ko k'a sɔrɔ nin ŋaniya cɛjugu in de b'a la hali n'a sɔrɔ kuma la olu tɛ se ka ban a bolo sabu i bɛ formation na maa min bɛ ka k'e former o waati in kɔni na siga kɔni t'a la awa e ban man di o ka waleya bolo sabu i ka ɲɛmɔgɔ don n'a taara ka taa nin waleya cɛjugu in ta k'u sɛgɛrɛ sisan awa n'o ye a musoɲɔgɔnw de don ka taa nin waleya cɛjugu in ta k'olu sɛgɛrɛ o kuma la fɛ a bɛ sɔrɔ sisan ka sɔrɔ ka bagabali ta ka ɲɛsin olu ma u ka a ko k'a to kɔnɔ n'a fɔ to binnen nugu la a ko kana na bange fiyewu n'a bangena ko a bɛ punition da o kan c'est à dire kunnafoni kɔnɔna la a kumalen bɛ hali waleya in kɛcogo bɛɛ kan mais a ma nɔgɔ an ma k'an m'an da don yɔrɔ ninnu bɛɛ la kuma o la nka hakili bɛ taama a nɔfɛ ten sɛbɛnnikɛla ka ɲɛfɔliw la mana min na ni waleya in kɔni ni bɔ nana kɛ a kalama nin cogoya in na tan a ka awa ɲɛmɔgɔ yɛrɛ olu kɔni nana ka na ladɔnniya ko la min kɛ awa siga kɔni t'a la u nana ka na sɛgɛsɛgɛliw awa ni kana olu wuli ka jɔ kɔni o bɔ a kɔni olu nun don a nɔfɛ min ye awa sɛgɛsɛgɛliw busamisɛnw olu kɔni nana ka na ta a nɔfɛ a jirala k'a fɔ fasirikɛba ka ɲɛfɔliw la a jirala k'a fɔ sɛgɛsɛgɛliw kɔni bɛɛ lajɛlen kɔfɛ ko awa finitigilaka dɔw kɔni awa sɔni jɔra tɛgɛ jɔra olu la k'a fɔ k'olu bɛ nin ko in kɔni seereya k'a fɔ ko musolaka in n'o ye MD in ye awa caporal don ani encadreur don ko awa tɛgɛ kun jɔra finitigilaka maa fila la k'olu yɛrɛ bɛ nin ko in kɔni seereya k'olu y'a seere o finitigilaka maa filaw la sɛgɛsɛgɛliw kɔni kɔfɛ o magala ko ma ko D Keyita ani ka taa se Den Njayi ma nin ye finitigilaka maa fila bɔɲɔnko ye a jirala k'a fɔ k'olu bɛɛ lajɛlen bɛ awa nin ko in seereya wa ninnu bɛɛ lajɛlen soldats du deuxième classe ye a ko cogo di a ko pour des fins de vérification 2 soldats de deuxième classe 2 Keyita et 2 Njayi toutes de la 6e compagnie ont été citées comme témoins dans le dossier. Ko nunu bɛɛ lajɛlen kɔni a jirala k'a fɔ nunu bɛɛ lajɛlen kɔni bɛ nin ko in kɔni seereya k'a fɔ waleya min kɔni a fɔlen filɛ nin ni musolaka in ma walima nin encadreur in ma ko awa a nɔ bɛ a la fasirikɛba a ka ɲɛfɔliw la ko ni musolaka in yɛrɛ nin wala k'a bɛ tila k'a ka waleyajugu taara ka ɲɛsin maa mun na k'a bɛ tila k'u bagabaga tuguni de. Pour faire taire les recrues victimes de la situation, la caporale MD leur menace de garder le silence sous peine de sanctions personnelles. A tilala tuguni n'a ye nin waleya jugu ta ka ɲɛsin o ma a bɛ tila ka bawalikan min ta k'a f'u ye tuguni o de filɛ nin tuguni i ɲɛ b'a la pour faire taire pour ka se ka waleya in kɔni sutura les recrues maa minnu dontɔ kura don ten na nin sisan n'a ye waleya jugu ta k'u sɛgɛrɛ pour ka se ka a sutura a bɛ sɔrɔ k'u bagabaga de
ka ko in to gundo la no ma ko in to gundo abu bagaba de ka fo kale na kla ka awa nyangita ka nyeshuma no yekele na nyangile mugoson awa o ka se ka ko in to sutura la yoro ni fene ka ba ko fasirke ba ka nyefolo la a jala sa ka fo wala ko ni nama ka fo bo ko ni kera akala mani chuga ina ta o wa ko ni musula kan yara ko ni tini ni da ka bara yere sadir ko do bi an ko mo fu ni metul na sike ko ju yoro dana chen fene o fene fla no kan ni tun abis de confiance ko oren o ko chama on nyu na chama fene ira no kan tun ni lesbienne ya fo te lesbienne musula ka jugu nun ka bara de ni le fla no api otani mo wore ni nyonche are ka finiti la ka kalando abega ngam mo encadrer abeni wala je chejuta ko de dinda nun de la musumanu de la tan tenti musumanu mun be aka boloka ko lo encadrer wa wali jugu re fene folen fle a jugu a no kan ni tuni o fene ni o fene tikile tuni no idana chen o fene wala ke lo nun bebe mo mina alsa no be abulo ka fo ko banga mo encadrer mo mi jugo mango encadrer kan ke madi ma minye qui est discipline a basikile ndo a yere la dabulo ndo femte mo bolo so godi mo ma erete ma la dabulo e sika ma la dabu do ma la to godi finitigi tentigi dum yele nduro ye mo la dabu yele mo la dabulo yele ni ko o luka un exemplaire de ma beka ka yira dien mala donc ako kacha ko to godi ko aussi il ressort que la suspecte responsable est également citée dans plusieurs cas d'abus de confiance aussi. Dana tien ko chama ni sigana mso roba do amso ko mo fo meni mso la ka kelena ko dana tien wala chama ni fina yera anoka ntuguni mini ni wala fina tikile ntuguni fasirike baka nyefolo la ya jira ka fo ko alo dana tien no do mo munu ga kalfo dama adote ke ko sadra ata abwasira makwa elle a l'habitude d'utiliser à ses propres fins des sommes d'argent que les recrues lui auraient confiées. Vous voyez? Au jumain. Abeba fo ma munu fene bena sisa. Munu don to kurado. Don kurado tenna sa. Ado lubu bulu fe munu dama komi somme de président we war ko fo c'est-à-dire aboka mago ko anemo quoi. Te dana chen mo munu don to flene una na bara minasa ani fem uni wari mun na atseka tu bulu ku to formation na formation ga jigun ko la anga dem son do bora la ko sana ngo tellement formation do be nga be do ku lo la ma be fa wuli arama den do la wallahi ne ga dem son de gra police ko sana ale au lieu promotion 2020 2019 2020 mo ko ne mafli anga bole akuna ma ala ma ta reka numéro ale reka téléphone numéro anyine nako formation gela fe akunu makale ale formation va ale hakli tora ka sira ka to ma ka numéro la ne mafli ko ma flo gara ne reka numéro ko kon ma se ka bo akono to ja ne ka numéro ma se ka bo ale kuna ma ala ma ta reka téléphone numéro anyine nako formation gela ni formation duga fe bon yoro o numéro fin de mimi kumulo kono tara fem kumulo kono fin tara pochi kono fin kuma bo la ma viens de formation a fonda la kadi na kena na de wallahi est-ce que formation ga do mi me ko ne mo do ma juru kumbla la de e do be pan do be buli panin te do re sa ko do be sala do be buli do re kumulo be nyami do be ka fable me wuli a mo do la wala be tentigi no ale police di bon comme abe fo o be militaire police nga formation ni so la suga formation kuma lo abe be ganyo fe ko o be ka formation su gele ne formation militaire do olu mona bola sa yero konga gane ladabu dafalende o mami yere fami mi kulo kono be tayro na kuma be position fe ma lawa ona nana e ka fo olu bu ga fe dana fe kalfa ela ere fe be klako o ki mago to ni yero jigila tige ameni be jugo donné do ma wala donné do mami kunga mami noka je ne sais pas pourquoi be garder nyefe alsa wala kangono ko surtout ka mo do ma ko olu encadrer yoro akuma kacha mais kuma dono fene ba foti imena nga ko la ni trola be nyon dafe peut-être absa ke nyemo ko taka la halanu be kala mais bokon surtout jugo mi bangile flani homosexualité ko kelebe sina ministre de la justice fait a nyafo kuma damnela a seben fura yɛrɛ kan ka taa CNT la n'o ye wasadenw nɔ labila olu ɲɛkɔrɔ olu ka a sariya voter dɔrɔn
o kuma la fa sariya a nyangi ka bila kɛnɛ kan ne yɛrɛ fɔ n ko o ko in yɛrɛ bɛ retard la quoi o kan ka ko in teliya yɛrɛ ka accélérer yɛrɛ parce que i b'a ye depuis a kuma fɔra a waleya cɛjugu kɛbaa ninnu u caman comme a kuma fɔra a fɔra k'a bɛna a interdilen don an ka loi la ka kɔrɔ walima an ka laadaw tɛ sɔn a ma koyi mais k'a fɔ sanction de bɛna ta a kama sa depuis a fɔra maa minnu b'a ko la kɛrɛfɛ comme sanction ma ta fɔlɔ yarɔ u bɛɛ b'u profiter de fo an n'an se bɛɛ kɛ sa ɲɔgɔn c'est à dire an b'a kɛ ka s'a dan na yanni ka n'a fɔ ko sariya bilala kɛnɛ kan k'a dabila la quoi yanni ka taa fɔ ko jamana ka sariya ta kan o kun ka sariya di jeunes ma fɔlɔ n'a ye mɔgɔ o mɔgɔ a kɛla a k'o minɛ ka na d'a ma n'a ye mɔgɔ o mɔgɔ k'a kɛ hali n'a m'u bugɔ k'u faga hali n'a m'u bugɔ k'u bana mais n'a kɔni mɔgɔ o mɔgɔ k'a kɛ a lakanabaaw n'a dɔn ko yanni lakanabaaw kana k'a tigi bɛ dan kɛ aw yɛrɛ k'a tigi minɛ ka sɔrɔ a ma foyi kɛ a ka na n'a ye a ka n'a d'a ma o kun kan k'o sariya fɔlɔ de bila sen kan fɔlɔ sani ka taa se ko jamana ka sanction yɛrɛ parce que sanction talen o bɛ tɛmɛ sira caman de fɛ fɔlɔ vous voyez ministre de la justice de ye a ŋaniya in ta u ka tile dama dama atelier de formation kɔfɛ ko nin ye waleya jugu ye min tɛ bɛn an ka tabiya la donc a kɔni balilen don an ka laadaw tɛ sɔn a ma an ka hɔrɔnya n'an ka danbe bɛɛ kɛlen don k'a bali mais hali jamana yɛrɛ sariya ma a yamaruya di maa si ma komi jamana dɔw kɔnɔ a sariya votelen don a loi votelen don a sariyalen don a bɛ olu ka constitution na ko baasi t'a la cɛ ni cɛ n'a ka da furu ɲɔgɔn ma o jamanaw bɛ yen muso ni muso n'a ka da furu ɲɔgɔn ma o jamanaw bɛ yen a tɛ bali fo la olu kɛlen don ka nin to a yɛrɛ dingɛ bolo mais an ka jamana kan a tɛ bɛn a tɛ k'an ka miiri la hali n'a sɔrɔ u dɔw kɛlen don k'u tulo gɛlɛya kan ko papier b'u bolo a la ni papier b'aw bolo a la n'Ala sɔnna a ma sɔnni sisan a bɛna ɲɛdɔn sɔnni sisan jɛnɛyakɛlaw ka taa papier ta ko papier b'aw bolo jɛnɛya la sunkurunbaw a k'a kɛ to kuma fɔcogo la a bɛna ɲɛdɔn sisan donc sani o sariya ministre de la justice kɛlen ka ŋaniya in ta yɔrɔ a filɛ nin a bɛ ŋununu na ministre ni ɲɔgɔn cɛ a bolo a bɛ bɔ conseil des ministres ale ka ŋaniya talen kɔ a bɛ munumunu ministre ni ɲɔgɔn cɛ kɔfɛ ka na se président ma ka bɔ yen ka tila ka taa walima a bɛ fɔlɔ wasabulon na n'o ye assemblée ka bɔ yen ka sɔrɔ ka se président ma o kɔfɛ sa ka sɔrɔ a nana ni sariyali fɛnɛ ye sisan bon i b'a ye dossier bɛ mɛn circuit la dɔɔni quoi a bɛ mɛn circuit la dɔɔni mais o kun ka sira di jeunes ma n'a waleya kɛbaga fɛn fɛn a ka sigida a k'o minɛ ka n'u d'a ma o de don n'a waleya kɛbaga min ye sigida la a k'o minɛ ka n'u d'a ma hali n'an m'u bugɔ a bɛ se ka kɛ an b'u funfun dɔɔni dɔrɔn a banna donc k'o de Ala ka bɔda ka ɲi fasirikɛba ka ɲɛfɔli la a kɔni jirala k'a fɔ bi n'a ka bi nin waleya cɛjugu kɔni awa kɛba in kɔni siga t'a la awa ko awa sɛgɛsɛgɛliw kɔni bɛ a nɔfɛ bi kosɛbɛ wa a dɔ la fɔlen kɔni n'a kɔni sabatira sabu seereyaw kɔni jɔra ka ban sawo seereyaw jɔra ka ban wa kɛzalika plainte caman de kɔni tun bɛ nin musolaka in kɔni a contre la sabu a yɛrɛ a ye nin waleya ta ka maa minnu sɛgɛrɛ olu caman ka damakasi sɛbɛn tun bɛ i k'a dɔn k'a fɔ ɲɛmayaso mɔgɔw bolo a juguyala ka kɔrɔ n'a ko nana kana bila kɛnɛ kan nin tuguni ɲɛmɔgɔ kɔni fɛnɛ b'u ka sɛgɛsɛgɛliw la don n'a nataw la jaabi mana b'o la fɛnɛ awa ko lamɛnjɛrɛjɛkulu na b'o kalama kunnafoni nin n'a salo ka bɔ kunnafoni lase sɛbɛn min kɔnɔ an ko ma ko le pays jamana Mamadu Jara ale ka tɛgɛnɔ bila sɛbɛn don o tɛmɛnen kɔfɛ ka bɔ yen sa kunnafoni halisa ne bi to a bɔlɔn kɔnɔ ne bi ɲɔri kun ni ka n tɛgɛ don ka bɔ ni sɛbɛn ye min n'an ko ma ko Maliweb ale kumana an ka minisiri min ɲɛsinnen bɛ jamanadenw ni ɲɔgɔn cɛ bɛnni kuma fɔli ma n'o ye minisiri ye k'a ma ko awa colonel major Ismaël Ouagé Colonel Major Ismaël Ouagé n'en ko ale de ma ko ministre de la réconciliation, de la paix et de la cohésion nationale, chargé de l'accord pour la paix et la réconciliation nationale. A ye taama minɛn ta juma don u ti kalo tile 26 ni k'i kunda awa yɔrɔ jumɛn kan Minanka. Ministre de la réconciliation, de la paix et de la cohésion nationale, chargé de l'accord pour la paix et la réconciliation nationale, le colonel Major Ismaël Ouagé k'a ye taama kɔni minɛn ta jamana marabaw bɛɛ lajɛlen tɔgɔ la awa au nom des plus hautes autorités de la transition awa a ye kunda yɔrɔ jumɛn kan o ye Minanka ye k'a taara mission na Minanka i ka dɔn k'a fɔ juma tɛmɛnen fasirikɛba ko a ko colonel Major Ismaël Ouagé ka awa mission ye awa ko laɲini wɛrɛ t'a la dɛ fɛn min ye i ka dɔn k'a fɔ awa situation sécuritaire min bɛ awa Minanka ka o yɔrɔ la ka taa o lajɛ Anko Awamima, l'objectif de la mission était de s'enquérir de la situation sociale, sécuritaire, humanitaire et la cohésion
et à la coexistence intercommunautaire. Et à la coexistence intercommunautaire. Ajirala ka fa ka tama koni be awatumeni okumu de kono. Aka tama koni senfe. Nafuni diba ka nyeforu la. Ka koni awa akera sababu ye minye awa niyoro ere dugudenw ka ɲɔamina be cogo jumɛn na n'o yi ka dɔ k'a fɔ ka état de cohésion sociale la ka taa sɛgɛsɛgɛli kɛ o la ani hakɛja ma jamanaden minnu be n'olu fɛnɛ u sigiyɔrɔw bila ka taa fan wɛrɛw fɛ n'an ko ma ko personne déplacée awa a taara ka t'i ɲɛ da olu fɛnɛ kan colonel major Ismail Wage fasirikɛba ka ɲɛfɔliw la k'a ka nin tile dama taama in kɔnɔna la n'o y'a ka séjour ye ministre kɔni k'a taara bɔ minanka maabaw la n'o ye notabilitéw ye awa a taara bɔ ye notables la kazalika awa kani société civile ka n'olu fɛnɛ sigira n'olu ye awa ɲɛfɔliw kɛ kazalika ka taa se awa responsable des mouvements signataires de l'accord pour la paix et la réconciliation au Mali et des services de son département o ka awa min ye ka dɔ mouvement signataire de l'accord pour la paix et la réconciliation o ma ka n'olu sigira ani ka taa se u ka service yɛrɛ awa o département maaw fɛnɛ ma ministre kɔni k'a ye wuli ka jɔ ka ni ninnu bɛɛ lajɛlen kumara ka se ka hakilina jira kɛ ɲɔgɔn na sigi ma da o ma ko ministre tilala tuguni awa min ye kan déplacé min bɛ yen n'o ye maa minnu y'u sigiyɔrɔw bila ka taa yɛlɛma fan wɛrɛw fɛ olu ka faralen bɛ ɲɔgɔn kan yɔrɔ min na colonel major Ismail Wage k'a ye ten bɔ a kɔnɔkɔrɔ ka taama minɛ ta ka t'i ɲɛ da olu fɛnɛ kelen-kelenna bɛɛ lajɛlen kan mun kosɔn u ka laɲini minnu b'u olu bolo ani u ka fɛla min ka se ka taa awa olu bɛɛ lajɛlen ɲini k'o dɔn sɛbɛnnikɛla ka ɲɛfɔliw la a ko a ka taama in kɔnɔ a ma kun cɛ fiyewu fɛn min y'an ka finitigilakaw n'o ye faama ye k'a ye wuli ka jɔ kɛ i ka dɔn k'a fɔ ka taa bɔ olu fɛnɛ ka kan fɛnɛ kɔnɔna la ani ka taa se bureau local de la MINUSMA yɛrɛ fɛnɛ ka bureau min b'o o yɔrɔ kofɔlen na colonel major Ismail Wage k'a ye taama kɛ ka t'i sen jɔ nin yɔrɔ kelen-kelenna bɛɛ lajɛlen na a ka taama in kɔni senfɛ min ye ministère de la réconciliation de la paix et de la cohésion nationale chargé de l'accord et la paix a jirala k'a fɔ fasirikɛba fɛ ministre kɔni ka taama awa bolila ni hukumu ninnu kɔnɔna la jamanaden minnu bɛ i ka dɔn k'a fɔ minanka i ka dɔn k'a fɔ mamurutilen minnu bɛ ka taa u ka lahalaw ɲini k'a dɔn ani hakɛza maliden yɛrɛ minnu bɛ maa minnu bɛ n'olu fɛnɛ déplacé ye ka taa ka t'i ɲɛ da ninnu bɛɛ lajɛlen kan faama yɛrɛ ka kan minnu bɛ a taara ka t'i ɲɛ da olu bɛɛ lajɛlen kan n'o y'an ka golomasiri tabaw ye ani kɛzali ka awa min ye MINUSMA yɛrɛ fɛnɛ ka bureau min bɛ nin yɔrɔ kofɔlen na colonel Ismail Wage k'a taara ka t'i sen jɔ nin kelen-kelenna bɛɛ lajɛlen na ka se k'u ka lahalaw ɲini k'o dɔn kunnafoni filɛ ne y'a salo ka bɔ maliweb.net ale kɔnɔna la o tɛmɛnen kɔfɛ sa ka bɔ yen kunnafoni halisa ne bɛ to a bɔlɔnkɔnɔlaw la ne bɛ ɲɔari kun ko kura ka n tɛgɛ don ni ka bɔ ni sɛbɛn ye min n'an ko ma ko newsbamako.com newsbamako a kumana a ko ka kɛɲɛ ni halisa awa cɛ ni musoya waleya cɛjugu walima cɛ ni cɛ ka furu ɲɔgɔn ma walima cɛ ni cɛ ka jɛɲɔgɔnya ni muso ka jɛɲɔgɔnya n'an ko ma ko homosexualité ye nanzarakan ye nka n'i y'a bamanankan yɛrɛ kɔrɔ ta k'a lajɛ ni sexe ko fɔra o bɛ hakililajigin kɛ adamaden yɛrɛ mɔgɔya la kɛtɔ bɛ kuma kɛrɛfɛ kuma la fɛ n'a fɔra ko mɔgɔya minnu ye sifaya kelen cɛ ni cɛ olu ye sifaya kelen muso ni muso ye sifaya kelen olu yɛrɛ dama ka jɛ ko nin de ye fɛn y'an ka jamana kɔnɔ min n'a tɛ bɛn cogo si la a balilen don sɛbɛnnikɛla ka ɲɛfɔliw la ni kunnafoni kumalen b'a kan minisiri ka awa jateminɛw kɔfɛ ko sɛbɛnfura kɔni awa a bilala bientôt la loi devant le CNT ko a bɛna bila députéw walima députéw nɔlabilaw n'o ye CNT mɔgɔ conseil national de transition ko papier min bɛna da olu ka tabali kan sɔɔni sisan olu fɛnɛ bɛna a lajɛ ni ka u tɛgɛ kɔrɔta n'o ye ka loi voter donc nin ko in a bɛna ta ni ka ɲangi ta a kama jɔn ni jɔn jɛnbɛn n'a ye jɔn ni jɔn ma jɛn n'a ye o kumana fɛ wasadenw olu fɛnɛ ka awa jateminɛlu bɛ boli a kan maa minnu jɛra ni a balili ye c'est à dire k'a bali k'a sanctionner ka ɲangi ta a kama olu b'u tɛgɛ kɔrɔta minnu yɛrɛ ko sanction kana ta a kama olu fɛnɛ b'u tɛgɛ kɔrɔta ni min cayara olu fɛnɛ b'o kɛ rapport ye k'o fɛnɛ bila ka na an b'a dɔn k'a fɔ mɔgɔ bɛna sɔrɔ wasabilen kɔni kɔnɔ ko min b'a fɔ ko sariya ɲangi kana ta nin ko in kama o bɛ bala na kosɛbɛ a tɛ bali ka kɛ dɛ nka a bɛ bala na kosɛbɛ sabu ko kɔni kɛra cogo o cogo maa bɛɛ ka ɲini fɛn tɛ kelen n'o tɛ nin ko in kɔni n t'a dɔn nafa kelen min yɛrɛ bɛ na diɲɛ kɔnɔ c'est à dire nin kɛbagaw yɛrɛ kan ne kɔni t'a dɔn nafa min bɛ sɔrɔ nin na nin kɛbagaw yɛrɛ fɛ
ena al subhanallah cheni che muso ni c'est-à-dire cheni che muso ni muso c'est-à-dire la nyini min bu bolo nere ala ma occasion di en folo bo abse ka bonyera nyere fene ma ka sege de masama ka jagela sur ka do wele ka la sigi na ka baro parce que ne o kadine o nere ka bara ko ju ni o curiosité era de benem ne kwa ka arama din doyema combien de bal banko don la nen bay fal do de la ga sigi marukulu ami ga baro la ber flawo bay fal do wa fu mun mata wala la ilaha mun be yala ta ado re be usina ko ne be yala ma do be baso samara bu usina yora kacha wolo fo de la ko sebe ne de la ko do la attaquer nga bararo la yoro baro re ka dio lu re fene bulu ni baro la nyini nuwe ka bandoro don wi re bulu do na se ke fene ne sandoro ke du ka jogono parce que de fene nga do ubu ka deli na me u fene me dawa de lu fe wa ka famu unu ka famu chu ka do quoi ubutu wa deli sen fait nous occasion sur fene ka baro ke fait bien au fene ka doué donc ils vont se mettre en tête que vous savez que fene minasandro ke baptisé c'est à dire que tout bi ke fara ko mo kan quoi a donné na tago sabake Zainabu kono de sira sigi kono do mar kula manu wade anana naga dalu ne be nga dalu di abna naga dalu ne be nga dalu di a baron nana kana anana sero a chere nana kana bloquer kuma kon lala anana kana bloquer kuma kon net ayene laje kan laje fefe ko me ko ne fene be kuma de ko ne be kuma no ngono te kuma me ngo ni mo e dra kadin ni kasi nga baroke donc o baro kon la amna ne permettre ne be fen chama do adola be permettre be fen chama fin do o kuma ne ma mi fama e ka la halala e bo foena e fene ma mi fama na ni o nyin ngala fene bo fi baro de o abe fo ma to nan zero fe ntaro ko partager de la connaissance ou quoi là ka se ga donia clair ne be do soro efe fene me do soro ne fe quoi o kadine drama ne ko sebe nyo ke ne bay falu akacha aboro chama na be kunje yele ko ani makari goma parce que agoga jadrantina do be gono ni na foni kenede mais nyira de ma occasion soro folo kasega ni wala parce que en vrai de na franga tiens wallahi afo man on tane be nyugo la de quoi en vrai dire wallahi nene raayi ka fo parce que ngod don lang de la ka adok non sigaro la de quoi parce que ne ka bararo do be so do be o soin o talent o kono o be o soin a soti era ta kono a soin étage kuturu me abe location quoi bon Nigérian nuni Ghana ni nunu olu chama be ga soin kon la bon cherok me soin kono ne kin sigalen ba do chena finalement nera kin kongo ma dun lango ni on flani ne fo dien dungo do mata ko ma muna bin fu parce que afra ko na ifu ko ni ala na dro ko ala banila karamo mo faga wajulla ya libala ya doko kasa pidi gure jigendo aki fotere kare be kare mun ko na ere man ta sabato kare kono bo ko mi ngabara ro didu ira man ko ale ne soro yo bo afra me so mi ngono ne ga sote net na se ga fo ma gi ngabo so ngono mais aba fa mo fo ni ma do mo nyaka nu a do kasa kumune ndongoro no te mga mi fo na te wa ma meyo amati makalugule nyona kan ani muso do kumunyo kan a change fleni tamashiro do kuma mi ne shiga non sur ma chere do de me anye kungu wa nye kan ya nye kuru ya ro sa de nye sanfla ya ro sokolinu ibe ka fama o sokolinu ka bugulu do a che ada olu duguma la o sokolinu ka bugulu do la a kunsigi dal arasa de kundo ko et puis a gel jea min bala produit jea do quoi farolo jea naturel te quoi produit jea de bala ko ma ngon tuma ni muso de nyon fe ka ja mais ani masiri sugu de bala male kana che nyon fe quoi mais tuma ni muso a muso de munu funa ga tobia ya kan ni tobia nyon na mais on ta be ne kemme ga nkongo ma ngona ni karaba la dungulo kan ne fu ngoma ta kol ma do mun na bi fu parce que asuku nu ni ata kol ma don jama be na kama de parce que wado ama no quoi amoko nga ki une wado ku felente o la utu meru yoron do la buka émission qui est légèrement nous avons comme na buka ou fo ou tunu quoi tu vois ne ma occasion sur ka do la sika kuma na mun bi blanna ndum na ke na ala sona inshallah wallahi ne am do tiki ko ne am do al ne menyira do magala fili kasi ka don abga nke ka da kunma ga nafa jumene bala ja jumene be soronna cheni che ga je msoni mso ga je walma la ini jumene ba bolala
e na la cɛ e cɛ tɔ e ma ja min sɔrɔ i ni muso ka kafoɲɔgɔn la i bɛn'o sɔrɔ i ni cɛ de ka jɛ la a kuma bɛ hakɛto bɛ kuma in kɛrɛfɛ e muso tɔ e ni cɛ ka gɛrɛ ɲɔgɔn na e ma ja min sɔrɔ i bɛn'o sɔrɔ i muso ɲɔgɔn de la nin yɛrɛ tɛ lagosi dan ye lagosi jumɛn bɛ diɲɛ kɔnɔ min ka bon ka tɛmɛ nin kan lagosi jumɛn bɛ diɲɛ kɔnɔ min ka bon ka tɛmɛ nin kan ne t'o dɔn walahi ne t'o dɔn mais ni n'a dɔn baro la diɲɛ don o don n bɛna dɔn u ka laɲini yɛrɛ ye mun ye mun de b'u bila a la parce que dɔw ko wari o kɔni bɛ ye mɔgɔw ka kunna kumaw de ye a réseau in financelen de don n'i donna la kaban un coup i bɛ sin ka wari sɔrɔ ten i bɛ mɔbiliw san i bɛ duw sɔrɔ k'olu jɔ cɛ n'a kun bɛɛ kɛra o ye hali n'a sɔrɔ wari bɛ sɔrɔ a la nka a k'a sɔrɔ i yɛrɛ bɛ k'i ni dingɛ dɔ ni lasaka dɔ sɔrɔ a kɔnɔ mais en tout cas ni Ala sɔnna inshallah ne bɛna nin ko in sɛgɛsɛgɛ yɛrɛ de mɔgɔ minnu ka baara ye nin ye u b'a kɛ ka da mun de kan laɲini jumɛn b'u bolo a la nafa jumɛn de b'u kan a la objectif jumɛn b'a la ka se ka dɔ ɲini k'a dɔn a la quoi a bɛna ne dun bɔra min kalama n bɛ kanu ɲɔgɔn fɛnɛ n b'aw ladɔnniya ni Ala sɔnna Ala ka bɔ la kan ɔ fasirikɛba ko a ko i ka dɔn k'a fɔ nin waleya in kɔni k'a bɛna bila an ka wasadenw olu ɲɛkɔrɔ sisan a tɛna kɛ waati jan ye olu fɛnɛ ka u ka sɛgɛsɛgɛli n'u ka jateminɛw boli a kan teliya la waati kɔnɔ waati min n'a kun t'a la k'a surun joona joona n'o y'an ka CNT maaw ye Conseil national de transition ni awa papier sɛbɛnfura ne dossier kɔni bilala ka taa olu fɛ yen olu yɛrɛ fɛnɛ k'u ka sɛgɛsɛgɛli n'u ka jateminɛw ani ka a sariya kɔni voter o kuma la fɛ a kan ka bila minɛ min kɔnɔ teliya la o n'a bɔ ka da jamanadenw tulo kan o kɔni awa waleyalen kɔni kɔfɛ sa o kɔni baara daminɛlen sa en vigueur yan'o cɛ n bɛna n jija ni y'an mɔgɔ dɔ la u fɛnɛ ye man di o depuis nin kuma fɔra et puis n'i yɛrɛ sɔrɔ min man jan i t'u dɔn quoi a dun fɔra ko kuma la k'ali n'a dɔw bɛ yɛrɛ k'i b'a sɔrɔ k'ali teri dɔw bɛ k'i b'a sɔrɔ k'olu b'a la k'ali i b'a sɔrɔ e yɛrɛ tɛ dagawuli teri dɔw bɛ k'i b'a sɔrɔ k'olu b'a la komi anw teriw man ca mɔgɔnifin se ka kɛ ko jɛɲɔgɔn tilanin tɛ anw teriw man ca Ala t'a kɔfɛ mais k'i yɛrɛ jɛɲɔgɔn dɔ k'i t'a sɔrɔ k'a b'a la mais e t'a kalama bon mɔgɔ dɔw fɛnɛ parce que a kuma in na ministre y'a yɔrɔ dɔ fɔ fɛnɛ ça c'est très important parce que n'a ko in fɛnɛ daminɛna fo sɛgɛsɛgɛli de ka kɛ parce que n'a ma jateminɛ amalgame fɛnɛ bɛna na don a la sisan n'a fɔra ko nin n'a ɲɔgɔnna waleya kɛbaaw ko ka a bɛɛ lajɛlen dalakuru bon maa minnu bɛ yen ne kumaw la hali rancune dɔ bɛ yen nin dɔ ni ɲɔgɔn cɛ ka sin ka taa a waleya danbe ka na o tigi ma ten o fɛnɛ o amalgame ko fo o fɛnɛ kan ka jateminɛ a la kosɛbɛ dɛ ko o fɛnɛ jɔyɔrɔba bɛ ko in na mais ni baara in kɔni bilara en vigueur ko yɔrɔ ninnu sɛgɛsɛgɛli n'o jateminɛw bɛɛ de fɛnɛ bɛna k'a la ka taa maa dɔ bisigiya ten ni nin waleya cɛjugu in ye walima ka taa nkalon da la ni nin waleya cɛjugu in ye k'a fɔ ko nin walejugu in kɛbaa don i yɛrɛ ka laɲini dɔ kama walima juguya dɔ kama e n'a a tigilamɔgɔ ni ɲɔgɔn cɛ o fɛnɛ ma fɔ dɛ ni yɔrɔ ni ko b'a laada kan hali jugu i man kan tɛ ka nin waleya in ŋaniya n'a ye walahi hali jugu n'a b'a la i kan ka ladi a ka bɔ a la n'a b'a la i yɛrɛ ye danganiya sɔrɔ k'a b'a la hali ni jugu don a ladi a ka bɔ a la ka sɔrɔ faamaw yɛrɛ ka sanction ka to yen i tɛ to nin na k'i bɛ labanko ɲuman sɔrɔ o ma wuli o non k'a to nin na k'e ka labanko ɲuman sɔrɔ diɲɛ la yan fɔlɔ yanni lahara cɛ kɛla o hasi a kɛcogo foyi t'a la an b'a la deli Ala ka bɔ da kan nin ye kunnafoni ne y'a salo ka bɔ newsbamako.com ale kɔnɔna la. Awa ni n bɔra yen n bɛ to kunnafoni bɔlɔnkɔnɔnaw la ko kura ka n dɛgɛ don ka bɔ ni sɛbɛn ye min n'o ye kuluba.com ye kuluba ale fɛnɛ kumana a ko Mali bɛ wulikajɔ la ka se ka damakasi sɛbɛn don Faransi juguya la n'an ko ma ko plainte contre la France à l'ONU. Les partis politiques maliens d'obédience française gardent le silence. Ko awa Mali bɛ labɛn na cogo min na ka se ka damakasi sɛbɛn don Faransi juguya la nka awa ko fɛlɛtɔn minnu n'olu dɔ kan ka kɛ Mali marabaw walima Mali ɲɛmaw dɛmɛbaa ye nin waleya la olu bɛɛ kɛlen don k'u da kɛrɛbu sigi sabu ko olu ye Faransi ka espion olu ye Faransi ka pion ye olu ye Faransi ka espion ye o ma olu tɛ fɛ fɛn fɛn bɛ taa Faransi juguya la an ka fɛlɛtɔn caman bɛ yan olu da tɛ don o la or que olu yɛrɛ min kan ka kɛ wulikajɔ yɛrɛ fɔlɔ kɛbaa ye k'an ka autorité de la transition maaw dɛmɛ k'olu bɛɛ lajɛlen sigilen don k'u da kɛrɛbu k'u da u b'a fɔ cogo di k'u da mun k'u sigi nka o t'a bali o fasirikɛba ka ɲɛfɔliw la
ako normalement ko politique yɛrɛ n'o ye fɛlɛtɔn ye politique sigi kun i ka jamana kɔnɔ mun kosɔn k'i ka jamana dɛmɛ hakilina sira kan k'i ka jamana dɛmɛ fɛlɛ sira kan a kɛra jamana mara b'e de bolo a t'e de bolo maa dama ne kɔni ye politique faamu k'i ka parti politique bɛ yen n'o y'i ka fɛlɛtɔn ye e ka dɛmɛ kan ka ye jamana jɔli la hali n'a sɔrɔ e ka maa kelen tɛ gouvernement kɔnɔ maa dama n'a sɔrɔ i ka jɛrɛ i ka fɛlɛtɔn n'a sigi kun ye jamana kɔni walima k'i y'a sigi kun don walima ko fɛlɛtɔn yɛrɛ de don laɲini min bɛ fɛlɛtɔn na o b'a kɔnɔla la i ka apport c'est-à-dire i ka propre soutien o kan ka ye jamana marali la waati bɛɛ hali n'a sɔrɔ e ka mɔgɔ tɛ gouvernement kɔnɔ parce que e jigi b'a ka don na k'i bɛna kɛ jamana marabaa ye tiɲɛ tɛ wa ko parti politique minnu b'an fɛ yan damakasi ko bɛ sɛbɛnna sen na ka ɲɛsin faransi ma ko faransi min kɛ anw na o dogolen tɛ faransi bɛ kan ka terrorisiw dɛmɛ k'an ka sɔrɔsiw fa k'an ka sɔrɔsiw ka kunnafoni ɲini k'a di terrorisiw ma a bɛ kan ka terrorisiw dɛmɛ kunnafoni na a bɛ k'u dɛmɛ financièrement a bɛ kan k'u dɛmɛ matériellement a bɛ kan ka matériel fourni u fourni matériel la k'u fourni musakako la ka tila ka kunnafoni d'u ma tuguni ko bɔ kelen o kalama sa Mali marabaaw de bɛ wuli ka jɔ la ka se ka plainte don Faransi juguya la ka Faransi wele bɔgɔ jeninen kan ONU na n'o ye Nations Unies ye mun kosɔn a bɛ kan ka an ka jamana bila basigibaliya kɔnɔ nka ko fɛlɛtɔn minnu bɛ yen n'olu kan ka kɛ o waleya yɛrɛ la sintinbaga ye olu bɛɛ lajɛlen kɛn bɛ k'u yɛrɛ sɔn minɛ a ko o ye ko ye min n'a ka gɛlɛn kosɛbɛ dɛ que suite aux nombreuses attaques des groupes armés contre l'armée malienne, notre pays a porté plainte contre la France. Barkhane pour soutien logistique et le renseignement aux groupes armés. Afle ni Barkhane Gabaray. Manyama on a mal jamana maraba no li plainte do. France contre la. Parti politique bɛ sigilen no ka kɛ n'a fɔ Franci ma foyi kana anw ɲini France ne France tɛ an ka côté ɲa o parti politique aw yɛrɛ ka dabɔ a la. Ashi kana kuma plainte a bɛ don wa an bɛ France wele bɔgɔ jeninen kan wa a bɛ taa wele jaabi bɔgɔ jeninen kan wa a na kiiri ka laban k'a kiti wa France na sanctionné France n'a dɔn k'ale ko Mali jamana barikama k'a gosira jamana la a man kan tɛ ka gosi jamana min na kunnafoni filɛ a ko cogo di a yɛrɛ ma ban ko parti politique min b'an fɛ yan parti politique parti 200 ni parti 71 271 parti politique de bɛ yan mais ko kelen t'a la min wulila a ka dɛmɛ k'a fɔ k'a b'o nati ka ɲɛsin an ka furancɛ fanga maaw ma plainte donni na Faransi juguya la aucun parti politique aucun parti politique 271 n'a levé le petit doigt pour apporter son soutien à la transition a maa kelen tɛ min hali a ka dɛmɛ misikala zarati tɛgɛkɔni misikala zarati nati autorité de la transition olu mɔgɔw ye Faransi ka nin lahalaya in na o k'a to yen kunnafoni filɛ ne y'a sɔrɔ ka bɔ Inter de Bamako ale kɔnɔna la o bɔlen kɔ sa gafew kumalen bɛ halisa n bɛ segin kun ka n tɛgɛ don ka bɔ ne sɛbɛn ye min o ye maliweb.net ale fɛnɛ kumana a ko du kan ka taa Sokɔrɔji Bamako n'an taara Sokɔrɔji a jirala k'a fɔ ko du dɔ kɔnɔ maa 5 bɛɛ lajɛlen de nin tora k'a sababu kɛ u bɛ jila kulonkɛ yɔrɔ min dilan du kɔnɔ n'o ye koliyɔrɔ u b'a wele ko piscine piscine min ni dutigiw caman b'a dilan u ka du kɔnɔ setigiw la ko nin waleya kɔni sababu bɔra o de la fasirikɛba ka ɲɛfɔliw la a ko u ka piscine familiale n'o piscine min bɛ kɛ sokɔnɔla la jila koliyɔrɔ min bɛ kɛ sokɔnɔla la ko den naani 5 a bɛɛ lajɛlen bɛ bɔ du kelen kɔnɔ du jumɛn ko famille la n'o ye lalakaw ka denbaya Sokɔrɔji a bɛ Bamakɔ sigida 6nan fɛ ko ni maa 5 denmisɛnnin 5 bɛɛ lajɛlen de ye diɲɛ to k'a sababu kɛ piscine nakoli kɔni ye wa ko nin waleya sɛbɛkɔrɔ gwɛlɛyara a kɛra ka kɛɲɛ jumadon sɔgɔmada ye nɛgɛ jumadon min bɛnna utikalo a tile 26 ma san 2022 ko nin kibaraju kɔni de jɛnsɛnna i ka dɔn k'a fɔ diɲɛma ye k'a kɛ ni jumadon ye utikalo tile 26 san 2022 ko a kɛra don ye min ni don min ɲinɛ kɔni tɛ k'a kɔ fiyewu jɔn fɛ n'o ye famille la maaw ye ani silamɛw ye i ka dɔn k'a fɔ Sokɔrɔji famille la n'o ye lalakaw ka denbaya ye ko ni masiba in kɔni bolila u ka denbaya kan maa 5 du kelen kɔnɔla la olu bɛɛ lajɛlen de tora ji la ji tɛ ko balaji do walima ko kɔlaji do ji min labɛnnen do du yɛrɛ kɔnɔla la ka kɛ piscine ko ni mago bɛ ka t'i fari suma ani ka dɔn k'a fɔ o n'a ɲɔgɔnna ni la sahala i bɛ taa yen ni denmisɛnnin maa 5 n'a kɛ ninnu tɛ ji dɔn olu de filɛ ne ka wuli ka taa ji la wa
ko min ye lakɔlɔsiliba yɛrɛ k'u ye o tromper de ko ye u nana ka na don n'o hakili de ni ɲɔgɔn cɛ mɔgɔ sɔn ka se ka taa ji kɔni nasɔrɔ o yɛrɛ fɛnɛ ka taa kɛ u ka ji latulu fɛnɛ sababu ye a ko cogo di famille yɛrɛ ka lakalili la ko d'après la famille ces enfants auraient trompé la vigilance du gardien qui est nouveau ko gardien min tun bɛ da in na maa kura kun don ko denmisɛnninw kɔni nana ka na don a n'a hakili de ni ɲɔgɔn cɛ pour accéder à la piscine mɔgɔ sɔn awa ka se ka sira sɔrɔ ka taa piscine kɔnɔna la et au moment où la famille fut alertée kumana min na awa ni somɔgɔ ninnu kɔni fɛnɛ nana labɔ ko kɔni kalama i k'a dɔn k'a fɔ awa le drame était déjà produit o y'a sɔrɔ ko waleya kɔni kɛra ka ban kunnafoni diba ka ɲɛfɔliw la a jirala k'a fɔ ko c'était trop tard o kɔni kɛra awa o nana awa nakɔsa yɛrɛ kɔni fɛnɛ la min ye denmisɛnnin maa duuru in kɔni bɛɛ lajɛlen k'u bɛɛ lajɛlen kɔni ye awa i k'a dɔn k'a fɔ diɲɛ to fasirikɛba ko ko awa ninnu kɔni fure ko kɔni u taara min ye awa Gabriel Touré u kɔni taara la da o morgue la sani sɛgɛsɛgɛliw kɔni awa o labanni cɛ kunnafoni diba ka ɲɛfɔliw la a ko nin kɛra waleya min n'a kɔni awa a sɛbɛkɔrɔ gwɛlɛyara kosɛbɛ kosɛbɛ ko nin waleya kɔni kunnafoni min na a kɔni kɛra maaw kɔni kamanaguwan kunnafoni ye a kɛra maaw dusun kami kunnafoni ye a jirala k'a fɔ ko communauté Jawanbe ye communauté ye i k'a dɔn k'a fɔ n'a bɛ tali kɛ hali lalakaw bɛɛ lajɛlen bi awa ɲɔgɔn sɔrɔ o kɔnɔ olu kɔni awa ni kunnafoni min n'a kɛra dusun kami kunnafoni ka bɔ olu kɔni ka awa denbaya la ko awa o kɔni bɛ nin mɔnɛ kɔni kasi min ye k'a dɔn k'a fɔ awa famille yɛrɛ fɛnɛ Sokɔrɔji n'o ye lalakaw ka famille ani communauté Jawanbe ko yɔrɔ dogolen tɛ Sokɔrɔji yɛrɛ kɔni fɛnɛ kɔnɔna la yɔrɔ do awa k'a dɔn k'a fɔ yɔrɔ la kodɔnnenba do a jirala k'a fɔ fasirikɛba fɛ walima du min do awa ko du la kodɔnnen do wa aw ka awa sigida yɛrɛ awa u ka communauté ko yɔrɔ dogolen tɛ kunnafoni diba ko awa ka kɛ ni sibiri tɛmɛnen sa ko nin denmisɛnnin maa duuru ninnu bɛɛ lajɛlen awa k'u taara da u dayɔrɔ laban na u taara da u dayɔrɔ laban ala k'u falen siman la han mais piscine ko in fɛnɛ a kɔlɔlɔ de ye nin ye dɛ a kɔlɔlɔ dɔ de filɛ nin nka piscine fɛnɛ charte la komi a yɛrɛ fɔra cogo min na gardien min tun bɛ piscine na n'o tɛ ne ɲɛna maître nageur n'o ye ji dɔnbagaw piscine yɛrɛ charte la je pense que o b'a la n'i ye piscine k'i ka so a k'a sɔrɔ mɔgɔ dɔ bɛ yen min bɛ ji dɔn ka ni mɔgɔ nana don ji la hali min tɛ ji dɔn ni jigo ka b'o tigi minɛ o tigilamɔgɔ ka se ka don u nɔfɛ k'u sauver joona o kɛra bozo ye sa o kɛra sɔmɔnɔ ye sa o j'espère que piscine ninnu caman i bɛ taa sɔrɔ mɔgɔw sigilen bɛ yen a bɛ se ka kɛ nin gardien de tun ye o tigilamɔgɔ in ye ni denmisɛnnin ninnu nana kuma wɛrɛ fɔ a ye min n'ale m'o faamuya kɛ bon a bɛ se ka kɛ siban fɛnɛ ala ka bɔ da kan ala k'a kɔ falen siman la k'an faamuya ɲɔgɔn wɛrɛ ma kunnafoni ye nin ne y'a salo ka bɔ maliweb.net ale kɔnɔna la. tɛmɛnen kɔfɛ sa ka bɔ yen marikulu n bɛ sira d'e ma e k'a lajɛ ka fiɲɛ ni bɔ ni senkɔrɔ n bɛ ji ni min inshallah sani an bɛ segin ka ɲɔgɔn sɔrɔ tuguni ko kɔrɔ aw k'an bɛɛ sɔni. ya rabbi ala ka kuranɛ dɔnni d'an ma ya rabbi ala ka kuranɛ dɔnni d'an ma ala k'o k'a ɲɛ ala ya bonya kama ala k'o kɛ kira jatɔrɔma kama sɔla ala rasuli a ko ne bɛ taa ta ka na n'a ye yanni i k'i ɲɛtugu k'a yɛlɛ sulemana ko o bɛ se ka kɛ wa a ko sulemana ma a ko i ɲɛtugu sulemana y'a ɲɛtugu a ko i ɲɛ yɛlɛ sulemana y'a ɲɛ yɛlɛ dɔrɔn a ɲɛ bɛ sanu kala ka sigilen la ha asibu buni balike de ye nin kɛ ala ye gɛlɛ kitabu doni di cɛ min ma subhana k'a fɔ jinɛ ka teli nkalon vidu ala de ka teli mais e yɛrɛ ka nafigiya ni kɛ jogojuguya de kama ala tɔgɔ o ti nafa ɲɛ e ye f'i k'a ɲɛɲini diɲɛ tɔgɔ kunda ala de ma jinɛ da jinɛ bɛ se ka tɛmɛ ka tɛmɛ ala kan jinɛ bɛ se ka farinya ni ala ye abada ala de ka teli ala de ka fari se bɛ ala de ye fanga ye ala de ta ye nka e b'o ye de n'i sɔnna ala ye k'a to ala ta la k'i bɛɛ di ala ma aw ni yɔrɔ faamu a kana jɔ ala deli la ala deli bɛ se fɛn bɛɛ la ala deli bɛ se fɛn bɛɛ la n'i y'a k'a tiɲɛ kan ka munnu ka sabati ka jaabi kɔnɔ bilahi ala wele ba ye dɛsɛ ko tiɲɛ wuli bani don ala ka nin faamu cogo ɲuman d'an ma mɔlu kalo ni ala sɔnna ni nin kalo in sara ale de bɛ jɔ ani mɔlu tɔ cɛ walima n'a kalo jɔli cɛ a tɛ tile 30 bɔ bilen an bɛ dugawu kɛ ala k'a jɔ an bɛɛ kɛnɛ ɲɛna a bonyaw n'a kusamandiyaw ala k'u di an ma a dugawu jaabiw ala m'u kɛra an bɛɛ ye ala k'o k'a ɲɛ ala ya bonya kama ala k'o k'a ɲɛ kira jatɔrɔma kama
sɔla ala rasuli. Alhamdulillah rabbil alamin. An bɛ Ala fo Ala barika da. Ka kɛ ni waati naga waati ye marikula an bɛ bi ta in bila ka fili di belebele ma n'a ka denbaya bɛɛ lajɛlen ya rabbi ka deli Ala fɛ Ala k'an ɲɛ mɛn u la na waati naga waati to an bɛ bi ta in bila ka foli ni tanuni di lamɛnjɛlɛ jɛkulu bɛɛ lajɛlen ma inshallah ni jamakan kelen segin kan bɛ la sɔrɔ nɛgɛ kanɲɛ 19 ka ɲɛ 20 ka farala ɲɔgɔn kan kala sababu ma denkɛ na balimakɛ fɛ Abdurahmane Traoré ka bɔ Ɲamakɔrɔ wala ne bɛ kɔ da la nin kan ni Ala man ka jɔnya jɔn na fɛ sini ni waati kelen an na segin ɲɔgɔn sɔrɔ an kun k'a fɔ k'aw ni ce aw ka kulomajɔ la aw k'an bɛn sini don kibaru o kɛnɛ kan shukran wa salam.